सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पंचांगम। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तर द्वितीयपरार्धः दक्षिणायनः हेमन्तऋतुः मार्गशिरमासस्य शुक्लपक्षचतुर्थी तिथिः बृहस्पतिवासरश्च शुकाब्द षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् एकाशीत्यधिकद्विसहस्रं डिसेम्बर् मासस्य पञ्चमी तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। जे भगवानଙ୍କର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ।